दशमोऽध्यायः विभूतियोग। श्रीकृष्ण ह्या अध्यायात सुरवेक अर्जुनाक सांगता की हांव अजन्मी आणि अनादि असा आणि हांवची सर्वाल्या उत्पत्तीस कारण असा अशी जाणतल्या भक्तांक हांव बुद्धियोग प्रदान करता। ह्या प्रसंगार अर्जुन श्रीकृष्णाक तागेल्या विभूतीचे वर्णन करच्याक प्रार्थना करता तेन्ना श्रीकृष्ण सांगता, सर्व प्राण्यालो आत्मा आदि मध्य आणि अंत्य हांव, तेजस्व्यात सूर्य आणि चंद्र हांव, वेदात सामवेद, देवात इंद्र, इंद्रियात मन, राक्षसात कुबेर, पुरोहितात बृहस्पती, सेनापतीत स्कंद, स्थावरात हिमालय, रुकात अश्वत्थ, देवर्षीत नारद, घोड्यात उच्चैश्रवस, हत्तीत ऐरावत, गायेत कामधेनु, नागात शेष, पक्ष्यांत गरुड, नद्यांत गंगा, अक्षरात अकार वगैरे सर्व हांवची अशी म्हणून श्रीकृष्ण मुखार सारांशात सांगता की खंच वस्तू ऐश्वर्ययुक्त, सुशोभित, कांतियुक्त आणि शक्तिमान असा ते सर्व मेगल्याच तेजाच्या अंशान उत्पन्न जाल्यार हो सगळो विस्तार घेवन तू कसल करचे असा। हांव मेगेल्या एक अंशान संपूर्ण विश्व धारण करून राबिल असा, तितल कळल्यार पुरो अशी सांगून हो अध्याय समाप्त केला। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम जमनादीं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। श्रीकृष्णान म्हळे, हे महाबाहो, वापस मेगेले श्रेष्ठ वचन ऐक। मेगेले भाषणान संतुष्ट जातल्या तुका ते हांव तुगेल्या बरेपणाक सांगत असा। मेगेल उगम कशी जाता हे सुरगणाक जावं महर्षाक जावं गोत ना, कारण हांव देवालो आणि महर्षाल भी आदि कारण असा। कोण म्हाका अजन्मी अनादि सर्व लोकाल महेश्वर अशी समजता तो मनुष्य मोहरहित जावन सगळ्या पापातुल्यान मुक्त जाता। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमशमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। बुद्धी, ज्ञान, भ्रमनाश, क्षमा, सत्य, दम म्हळ्यार इंद्रिय निग्रह, शम म्हळ्यार मनोनिग्रह, सुख, दुःख, उत्पत्ती, नाश, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतुष्टी, तप, दान, यश, अपयश इत्यादी वेगवेगळ्या प्रकाराचे प्राण्याल भाव मजेकडच्यानची उत्पन्न जातात। सप्तमहर्षी तांगेल फूड जाल्ले चार मनू हे मेगेल शक्तीन आणि मानस भावान जन्मल्ले आसात। हांगेल मुखांतरची प्रजा ह्या जगात निर्माण जाल्ली आसा। कोण मेगेल ही परमेश्वरी विभूती आणि शक्ती यथार्थ जाणता ताका निश्चल योग प्राप्त जाता, तातूंत संशय ना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं
अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हांव सर्वालो उत्पत्तीच कारण, म्हजे निमित्यानची सगळी प्रवृत्त जातात. अशें कळिले भक्तजन म्हाका भावनेन पूज करतात. ते म्हजेर मन लावन आनी प्राण म्हाका अर्पण करून एकमेकाक मेगेल विशय बोध करत संतुष्टी आनी आनंद मेळयतात. निरंतर भक्तियुक्त जावन प्रीतीपूर्वक म्हाका कोण आराधन करतात तांकां बुद्धियोग हांवूच दिता आनी ताजे मुखांतर ते म्हाका येवन मेळटात. तांचेर अनुग्रह करचे खातीर तांगेल्या अंतःकरणात निवास करतलो हांव तांगेलो अज्ञानांधकार प्रज्वल ज्ञानदीपान नाश करून सोडता. अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्तं वाप्य तिष्ठसि. कथं विद्यामहं योगीन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया. विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्. अर्जुनान म्हळे कृष्णा तू परब्रह्म परमस्थान परमपवित्र दिव्य शाश्वत पुरुष आदिदेव आणि विभू म्हळ्यार सर्वव्यापी आसा. अशी सर्व ऋषीगण देवर्षी नारद असित देवल आणि व्यास बी सांगता आणि स्वतः तू भी म्हाका आता तेच सांगता. हे केशवा तू कसल सांगता ते हांव सत्य म्हणून मानता. हे भगवान तुगेले लीलामय स्वरूप देवदानवांक भी गोत्तुना. हे भूतभावना भूतेशा देवाधिदेवा जगतपते पुरुषोत्तमा तुक जाणतलो स्वता तूची. खंच विभूती योगान तुवें हे सर्व जग व्यापून दवरल्या ती सर्व दिव्य विभूती सांगची कृपा कर. हे योगेश्वरा हांवें खंच रितीन निरंतर चिंतन करून तुक जाणचे आनी हे भगवान खंच खंच भावान हांवें तुगेले चिंतन कर का. हे जनार्दना तुगेली विभूती आनी योग शक्ती वापस विस्तार करून सांग कारण तुगेले अमृतावरी उलणे आयकून म्हाका तृप्ती जाल्ली ना. श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे. श्रीकृष्णान म्हळे बरे तर मेगेल्या अनेक दिव्य विभूती पैकी मुख्य मुख्य हांव तुका सांगता कारण हे कुरुश्रेष्ठा मेगेल विस्ताराक अंत ना. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च. आदित्यानां अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना. हे गुडाकेशा सर्व प्राण्यात आशिल्लो आत्मा हांवूची. सर्व प्राण्यालो आदि मध्य आणि अंत भी हांवूची. आदित्यांत म्हळ्यार आदितील्या 12 पुतांपैकी विष्णू हांव. तेजस्व्यांत प्रकाशमान सूर्य हांव. 50 वायुदेवाल वेग आशिल्ल्या मरुदगणात मरीच हांव आणि नक्षत्रांत चंद्र हांव. वेदांतलो सामवेद हांव. देवांत वासव म्हळ्यार इंद्र हांव. इंद्रियांत मन हांव आणि प्राण्यांतुले चैतन्य हांव. रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां
वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः एकादश रुद्रात शंकर हांव यक्ष आणि राक्षसांत कुबेर हांव वसूंत पावक म्हळ्यार अग्नी हांव आणि पर्वतात मेरू हांव हे पार्था पुरोहितांत प्रमुख बृहस्पती हांव सेनापतीत स्कंद म्हळ्यार कार्तिक स्वामी हांव आणि जलाशयात समुद्र हांवची अशी समज महर्षींत भृगु हांव वाणीत एकाक्षर ओम हांव यज्ञात जपयज्ञ हांव आणि स्थावरांत हिमालय हांव अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसम् अश्वानां विद्धिमाम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं सर्व रुकात अश्वत्थ हांव देवर्षीत नारद हांव गंधर्वात चित्ररथ हांव आणि सिद्धपुरुषात कपिल मुनी हांव घोड्यांत अमृतान उद्भव जाल्लो म्हळ्यार अमृत मंथनांतल्यान आयिल्लो उच्चैश्रवस घोडो हांव गजेंद्रात ऐरावत हांव आणि मनुष्यांत राज हांव म्हणून समज शस्त्रांत वज्र हांव गायेत कामधेनू हांव प्रजेक उत्पत्ती करतलो कंदर्प म्हळ्यार मन्मथ हांव आणि सर्पांत वासुकी हांव नागात अनंत म्हळ्यार शेष हांव जलचरांत वरुण हांव पितृगणात आर्यमा हांव आणि नियंत्रण करतल्यांत यम हांव प्रल्हादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः दैत्यांत प्रल्हाद हांव गणकांत काल हांव मृगांत मृगेंद्र म्हळ्यार सिंह हांव पक्षांत वैनतेय म्हळ्यार गरुड हांव शुद्ध करतल्यांत पवन म्हळ्यार वार हांव शस्त्रधार्यांत राम हांव मत्स्यांत शिवसरी हांव आणि नद्यांत जान्हवी म्हळ्यार गंग हांव हे अर्जुना सृष्टीचो आदी मध्य आणि अंत्य हांव विद्येंत अध्यात्म विद्या हांव आणि चर्च करतल्यांत वाद म्हळ्यार तर्क हांव अक्षरांत अकार हांव समासात द्वंद्व समास हांव अक्षय काल हांव आणि सर्वतोमुखी विधाता म्हळ्यार दितल हांव मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणां स्मतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं सर्वांक नाश करतलो मृत्यू हांव भविष्यांत उत्पन्न जावच्या वस्तूंचो उद्भव हांव स्त्रियांत कीर्ती हांव श्री म्हळ्यार संपत्ती वाणी स्मृती म्हळ्यार उडगास मेधा म्हळ्यार हुशारी धृती आणि क्षमा हांव सामवेदांत बृहत साम स्तोत्र हांव छंदांत गायत्री छंद हांव महिन्यात मार्गशीर्ष महिना हांव आणि ऋतूंत वसंत ऋतू हांव
फसयतल्यांत जुगार हांव, प्रभावशाली लोकालो तेज हांव, विजय हांव, प्रयत्न हांव, सात्विकालो सत्वगुण हांव. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां धनञ्जयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुशना कविः. दण्डो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विनायस्यान् मया भूतं चराचरम्. यादवात वासुदेव हांव, पांडवात धनंजय हांव, मुनीत व्यास हांव आणि कवीत शुक्राचार्य हांव. दमन करतल्यालो म्हळ्यार शासकालो दंड हांव, जयाची इच्छी करतल्यांत नीती हांव, रहस्यातलो मौन हांव आणि ज्ञानवंताले ज्ञान हांव. आणि हे अर्जुना, सर्व प्राण्याले उत्पत्तीच कारण हांव. म्हाका सोडून उरच्याक साध्य अशी चराचर प्राणी कोणू ना. नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा, तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत. हे परंतपा, मेगेल्या दिव्य विभूतींक अंत ना. त्या विस्ताराचे संक्षिप्त संदर्शन हांवें तुका सांगले. खंयची खंयची वस्तू ऐश्वर्ययुक्त, सुशोभित, कांतियुक्त आणि शक्तिमान उरता, ती वस्तू मेगेल तेजाच्या अंशान उत्पन्न जाल्या अशी तू समज. अथवा हे अर्जुना, हो सगळो विस्तार घेवन तू कसल करचे आसा. हांव मेगेल्या एक अंशान हे संपूर्ण विश्व धारण करून राबिल्लो आसा. इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः. अशी श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषदातलो ब्रह्मविद्यांतर्गत योगशास्त्राचो श्रीकृष्णार्जुन संवादापैकी विभूती योग नावाचो 10वो अध्याय समाप्त.